আমি জানিবাতা যেତେବେଳେ পৌঁছি গলে সে জ্ঞান ভিতরে না দেখিলে কেতেক হংসরাই সে পুষ্করে গৌরব କରୁଛନ୍ତି सुनार हंसोटी बापा संकलन करुछि एबा सुना धातुरे तियारी हंस कोन पुष्करणे पहरी पारे ओनाबा आजना भाई कहि देई गले सुनुछो तमे कान देइला सुना तियारी हंस पुष्करणे संकलन करि पारिबा क्या नहीं आ परिवारे आपण किछि कहिले समय थिला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वज्ञात पुरुष गोटाए सुनार मृग पछरे धावमान करथुले उल्टी बाता शोक हरे बाला हबो कोई असंभव है मनुष्य जन न हो समाधान करे करे थियोपि पुंसा नोरिकान कबो जेते ज्ञानवंत कबो समय जेते विपरीत मुखी हुए से निश्चित भावरे सत्य असत्य को सत्य भावरे ग्रहण करने जहां उसा ये जो हंस पर राजा नल को लक्ष्य करिला सब हंस बारे ये सुनार हंस बारे ए राजा लोक हेला नर राजा करो करे अरे बा के सुंदर ए हंस एहा कुनेबी मो राज्य में कोन अभाव अछि दे एहा कुनै पूरा सुनार पिंजरा करी ए सुवर्ण पुरुष रखी मो राज्य रे जते विदेशी राजा माने आसीबे जानके गोटाए पर्यटन क्षेत्र मो राज्य नहीं होवे पंडित मनोई बोलो जय जीवा ध्यान हो आस्ते आस्ते पुष्करण हंस हंसराई माने निज निज ए दास भवन पुछारी गले हाथ जोड़ी बिना
পালা সইলা পর্যন্ত কেহি দিবে না যাই সারিয়া পরে সুবর্ণ হংস এইটি প্রশ্ন আসিপারে ভাই জেলা হয়েছিল কহিব ঠিকরা জায়গাକୁ ଆମେ ପରିଷ୍କାର ନ କଲେ ଅଲଗା କରିବା ଆଚ୍ଛା ଏ ସୁନାର ହଂସଟା ଆଗ କାହିଁକି ଆସିଲାନି ସବା ପଛରେ ଆସିଲାର କାରଣ ହଂସ କିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେ କଣ ପାଇଁ ପଛରେ ଆସିଥିଲା ମୋ ପାଲାରେ କାହିଁକି କାରଣ କିପରି ଆମ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟ୍ୟାଗ ଯାହା ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଶ୍ଲୋକର ବିବରଣୀ ସେଇଆ ଇଂରାଜୀ କବି ବିଭୀଷଣ କହନ୍ତି a scope of knowledge is a vast and limitless jena bhai like Newton he should think that more he knows more about the to know sahitya samara kshetre bado to baite sahaj Marty wonderful socha kona pai pachare asila କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଲାଏ ଦେଖି ହେମ ସାରସ ବଙ୍ଗାଳୀ ମଞ୍ଜୁଳ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଯାଦବପୁର ମାଟି ଗଲାଏ ଦେଖି ହେମ ସାରସ ଶେଷରେ ସୁନା ହଂସଟା ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିଲା ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଅର୍ଥ ଏହା ପରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଅବଲମ୍ବୀ କହ ନ ଅବଲମ୍ବୀ ଇତି ଉଚ୍ୟତେ ଶ୍ରୀହସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଭାଷ୍ୟକାର ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରାଜା କଣ ନା କଥା ଏକ ପାଦିକା ସେ ହଂସ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତା ସୁନା ଚଞ୍ଚୁରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ପକ୍ଷ ମୁହଁଟା ରହିଯାଇଛି ପଛରେ ନଳରାଜା କହିଲା ଆରେ এই তো সুযোগ হংসটা তো মুহটা পছুকু অছি জলীয় অংশ নিষ্কাশন করুছি পক্ষ যুগলু এইটা মতে ধরিବାକୁ সহজ তলে দেখি হেম সারস